भगवते पुरुषोत्तमाय। जेतेबेले राजा इंद्रदुम्न सहित परामर्श करुछंती आज ब्रह्मदेव कहउछंती हे इंद्रदुम्न तुमे जेबेठारु आसिलनी मो पाखकु हेले ये हूँ सत्य लोक एठारे पहुँचवा परे एठी गोटे मनु भोग सरिलानी मर्त्यपुर रे तेणु ता भितर केते राजा मलेनी केते राजा गलेनी तार हिसाब नहीं। आ जो देउलटी तुमे गढ़िकी आसीथिल से देउल मध्य आज पोती हो गलानी तेणु एबे जदि तुमे जीव से देउल अच्छी से देउल को तमे तैयारी करिछ बोली तमे प्रमाण दे परिबो तो जदि प्रमाण दे परिबो ताहले मु निश्चित जाई तुम देउल को प्रतिष्ठा करी। आ जदि तुमर देउल बोली प्रमाण न दे पार ताहले मु केबे प्रतिष्ठा करने को जाई परिबिनी। ये कथा जेतेबेले इंद्रदुम्न शुणिले सेतेबेले आश्चर्य हो गले। तापरे देवता मानक सहित कथा होउछंती देवता माने मध्य सेही कथा को नहीं आसीछंती ब्रह्मदेव पाखकू पचारुछंती हे ब्रह्मदेव आमे बुझी पारिलुनी जेतेबेले नीलमाधव रूप रे नीलकंदर रे प्रभु विराजमान करथिले हेले हठात कहीं अंतर्ध्यान हो गले। आ हठात अंतर्ध्यान हवा परे से पुणी दारू मूर्ति रे आविर्भाव हेले आउ से दारू रे मूर्ति स्थापन है। तेणु ये सब कथा आम कि बुझीपारूनी आमको टे विस्तारित भाव में बुझे दिंतु। तेणु ब्रह्मदेव आज देवता मान समस्त कथा बुझे कहते हे देवता माने तुम जहाँ भाविच ठीक भाविच प्रभु मायाधर ए कलिजुगे दारू ब्रह्म रूप में विराजमान हेबे आ लीला प्रकाश करेंगे। यह केवल आगु मते कही जो कथा समस्त भितर मु गोपन रखी तेणु आउ कौन कहते ब्रह्मदेव ताबर जंग में आंब दुई करबीने अन्य आउ किछि नाही जान देव गणे अन्य आउ किछि नाही जान देव गणे अन्य आउ किछि नाही जान देव गणे क्षीर समुद्र मध्यरे श्वेत दीप धामे अनंत सजारे हरि अछंती शयने अनंत सजारे हरि अछंती शयने अनंत सजारे हरि अछंती शयने जोग निद्रारे पहुड़ी छंती भगवान जगत आदिर मूल पुरुष प्रधान जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज ब्रह्मदेव समस्त देवता मानक बुझे दौरान हे देवता माने प्रभु क्षीरसागरवासी वैकुंठपुरवासी आज सबू वैकुंठ को त्याग करी जितेबाला नीलगिरी नीलकंदर अवस्थान करुँच तेणु ए क्षेत्र मध्य आज वैकुंठ कर प्रभु ए महदधि नुहे ये से क्षीर सागर आठी अनंत शज्यारे प्रभु शोइछंती आउ तांकर लोम राजी होउछंती ए कल्प वृक्ष मान। तेणु या भितर चैतन्य वृक्ष ये हूँ कल्पवट। तेणु आउ कौन कहते ब्रह्मदेव अलौकिक तरु से जान देव गण भोग भुंजीबार पाई प्रभु कले मन जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ दारू रूप धरी प्रभु होइले प्रचार ध्यान जग बिना मुक्ति जति अनिर्बार जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ यही राजा बहु जन्म तपस्या जे कले भक्ति रे बस होई प्रकाश जे हेले भक्ति रे बस होई प्रकाश जे हेले भक्ति रे बस होई प्रकाश जे हेले
नीलगिरीर नीलकंदरे प्रभु जितेबाला नीलमाधव रूप अवस्थान करते से अनंत शज्यारे शोईथिले से समय प्रभु चिंता कले टिके भोग विलास रही तेणु कलिजुगरे निजे दारू रूप विराजमान करने स्थिर कले आउे से मते डाकी कही हे ब्रह्मदेव ए कलिजुगरे मु बौद्ध रूप मु दारू रूप विराजमान करी तेणु तेणु एथिरे तुमे सहायक हब मोर जड़े परम भक्त जे कि केते जन्म तपस्या करी करी ए कलिजुगरे अवंती नगर में बास करुच्ची तेणु से ही कलिजुगरे मोर गोटे बड़ देउलटे निर्माण करिवो आ ता द्वारा मोर अरूप रूप हब अणाकार आकार को आसबि तेणु हे ब्रह्मदेव से पाई तुमे एबेठारू आयोजन कर तेणु प्रभु जेतेबेले मते निर्देश देइथिले प्रभुंक निर्देश क्रमे मुझे इंद्रद्युम्न को संधान करी आ इंद्रद्युम्न को प्रभु स्वप्नादेश देइथिले इंद्रद्युम्न बाया बातुला होउथिले प्रभुंकर से स्वप्नादेश सेतेबेले यही होचंती से इंद्रद्युम्न जी आज मो पाखरे छिड़ा होइचंती ये होचंती से मर्त्यर राजा इंद्रद्युम्न आज आसीचंती बड़ देउल को प्रतिष्ठा करिबा पई हेले कौन हबो कौन कहउचंती ब्रह्मदेव राजार तपस्या मोर प्रार्थना रे दारू ब्रह्म होइले जे प्रकाश सेठारे दारू ब्रह्म होइले से प्रकाश सेठारे दारू ब्रह्म होइले से प्रकाश सेठारे दारूमय साक्षात पड़े भगवान जेउ रूप देखता पर सत्य ज्ञान जेउ रूप देखता पर सत्य ज्ञान जेउ रूप देखता पर सत्य ज्ञान आछन अछि श्री अंग हेमंत न जानी नेत्र जा देखे से ही रूप सत्यमणि जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु ब्रह्मदेव कहउछंती हे देवता माने प्रभु लीलामय एमिति लीला करिछंती से दारू रूपरे निजे ब्रह्म रूपरे स्थापन होइछंती प्रभुंकर ब्रह्म से दारू भितरे सीमित रही ता छड़ा प्रभु निज दारू को निजे गढ़ी निज को निजे रूप देइछंती चका चका आखि अधा गढ़ा हाथ अधा गढ़ा शरीर एमिति भावरे प्रभु निज को गढ़ी ए रूप होछि अलौकिक रूप जाकि संसार रे एभली रूप कोउठी भी नाही तेणु निराकारंकर ये होछि से निराकार रूप जार आकार नाही ना स्त्री ना पुरुष ना जड़ ना चेतन तेणु ये होचंती से अणाकार रूप तेणु एमिति भावरे आज कलिजुगरे प्रभु लीला करिवे हे देवता माने प्रभु निजे ब्रह्म रूपरे से दारू भितर विराजमान करिसंती जहाँकि से ब्रह्म को दर्शन करिवार शक्ति सामर्थ्य मध्य कहार नाही मु निजे ब्रह्मा तेणु मोर मध्य से ब्रह्म को दर्शन करिवार शक्ति सामर्थ्य नाही तेणु आउ कौन कहउछंती ब्रह्मदेव धर्म अर्थ काम मोक्ष दाता जगन्नाथ दर्शन मात्रे मुक्ति जाची दियंती से तो जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ पतित पामर दूरा चार जेते जन अवश्य मुक्ति लभिबे विश्वास रे जान अवश्य मुक्ति लभिबे विश्वास रे जान अवश्य मुक्ति लभिबे विश्वास रे जान हेमंत मोरे शुणी ब्रह्मा को वचन
ଅମୃତ ସିଞ୍ଚିଲା ପରି ହର୍ଷ କଲେ ମନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ଅମୃତ ବାଣୀକି ଶ୍ରବଣ କରି ଆଜି ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆହା ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଲୀଳା। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗରେ ଏମିତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା। ଆମେ ସେ ଦାରୁ ରୂପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଅମୃତ ସିଞ୍ଚିଲା ପରି ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ଅମୃତ ସିଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏମିତି ମନେ ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଚାଲ ଏ ଦେବତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି ଏ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଦାତା ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତି ଯାଚି ଦିଅନ୍ତି ସେ ତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। সকল দেবতা চিন্তা কলে মনে মনে, অনিত্য দেবত্ব তেজি জীবু সেই স্থানে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। জগন্নাথ পাদ পদ্ম করি আরাধন, কর্মকু করু সকলে হইবু মোচন। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। প্রেমে পূর্ণ দেবগণ নেত্রু নীরজরে, তা দেখি সন্তোষে ব্রহ্মা কহতি সতরে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ইন্দ্রদুম্নে দয়া বই হরিক প্রকাশ, অনেক বর রাজাকু দেবে জগদীশ। প্রতি মাসে যেউ যেউ যাত্রা নিরূপণ, আপনে বতাই দেবে প্রভু নারায়ণ। আপনে বতাই দেবে প্রভু নারায়ণ। আপনে বতাই দেবে প্রভু নারায়ণ। তেণু আজ সমস্ত দেবতা মানে খুশি হয়ে গলে। তেণু সমস্ত দেবতা মানে কହୁଛନ୍ତି, হে ব্রহ্মদেব, তেণু এবে অনাকারু আকার নেইথিবা, অরূপরে রূপ নেইথিবা প্রভু জগতর নাথ জগন্নাথ, তাঙ্কর পূজা বিধি তাঙ্কর নীতিকান্তি কিভଳି হওয়া দরকার সে সবু আপন হি স্থির করিবে। আপন যেভাবে ভাবে প্রভুঙ্কর পূজার্চনা নীতিকান্তি কি স্থির করিবে, সেইভাবে ভাবে পূজার্চনা হব। ইন্দ্রদ্যুম্নকু আজ বুঝেই কହୁଛନ୍ତି, হে ইন্দ্রদ্যুম্ন, তুম দ্বারা হি সবুকিছি হব। মহাপ্রভু এ কলিযুগরে দিব্য লীলাକୁ প্রকট କରିଛନ୍ତି। ভক্তମାନଙ୍କୁ উদ্ধার করিবা পাই, পাপীମାନଙ୍କର পাপକୁ বিনাশ করিবা পাই প্রভু এ অবতার নেইଛନ୍ତି। তেণু এবেঠারু সজাগ হইযাও, কেমিতি প্রভুঙ্কর নীতিকান্তি হব। ব্রহ্মদেবଙ୍କ পাখରୁ সমস্ত কথা শুণ। রাজার দেউল প্রভু প্রতিষ্ঠা কারণে, আপনে মুজিবি তই জাণ দেব গণে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর
ভব্য আয়োজনে আগে জান্তু নরপতি জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ সেঠারে সহায় হুଅ তুম্বে সকলে ইন্দ্রদুম্ন সাথে সর্বে যাও নীলাচলে জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ তেଣୁ ଏଥର ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆମକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେବା କରୁଥିବୁ ପୂଜା କରୁଥିବୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିବୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରୁଥିବୁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବତାମାନେ ତୁମେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବ ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଦେଉଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗାଲମାଧବ। ଦେଉଳଟି ମଧ୍ୟ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗାଲମାଧବ। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ ଯେ ଦେଉଳଟି ତାଙ୍କର ବୋଲି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ହେ ଦେବତାମାନେ ତୁମେମାନେ ଯାଅ ତୁମ ପଛରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏଥର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଯେ ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେବା କରିବା। ଏତେ ବୋଲି କୁଶ ପାଣି ଅତୀତ ସମନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁଶ ପଦ ଅର୍ପିଲେ ବହନେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ পদ্মনিধি কিলভিষে ভক্ত নূর পবর আনন্দ সিধুরে মগ্ন হইলে সতর। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ ব্রহ্মলোকরু ফেরিবা চেষ্টা কলে নূর্প ধন্যতা কর পুণি ধন্যতা কতপ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেଣୁ ଆଜି ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହୀରା ନୀଳାବତୀ ମାଣିକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଅ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ତୁମ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ନେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହରଷିତ ହୋଇ ନୟନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ
पद को चाही जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ अति चमत्कार मणि प्रफुल्लित मने भक्ति भावे प्रणमिले ब्रह्मा चरणे भक्ति भावे प्रणमिले ब्रह्मा चरणे भक्ति भावे प्रणमिले ब्रह्मा चरणे मेलाणी ज्ञानिता आज्ञा सिरे धरी देवगण संगे बाहु दिले मर्त्यपुरी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ से भक्तरा जन उत्कंठित मति श्री जगन्नाथ दर्शन बेगरे धामती जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ आज इंद्रदुम्न नारदंक साथी पुष्पक विमान रे बसी आसी मर्त्यपुर रे पहुँची गले जितेबले मर्त्यपुर रे पहुँची गले ना सेतेबले आश्चर्यचकित हो गले कहीं ना आउ से रूप नथिला जे गोटे मनु चली गलानी एठी इंद्रदुम्न केबेठारु देखी नांती उत्कलर अवस्था श्रीक्षेत्र अवस्था कौन है नीलाचल अवस्था कौन है किंतु एठी आसी देखिबा परे जे देखीदेले जे तांकर से बड़ देउल सेमिति उभा होईछि तेणु धाई गले महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करिबा पई जितेबले महाप्रभु को पाखरे पहुँची गले सेतेबले आखिरु तांकर धार धार लोह बही गला समस्ते जमिति अबाक ही चाहिछंती इंद्रदुम्न को केही भी चिन्हि पारु नाहंती काहेकि ना इंद्रदुम्न को केही जानि नाहंती जे अजणा लोकटिए कोठु आसिला आसी एठी एमिति कांदुछि काहेकि एमिति केते कथा लोक माने भाबुछंती ताकू चाहूछंती तापरे कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज पाई बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा जगन्नाथ 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 पाइम जगन्नाथ 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 रक्षम जगन्नाथ 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 पाहिम जगन्नाथ 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 रक्षम महाबाहु 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 शरणम महाबाहु 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 नमो नमो महाबाहु 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 शरणम महाबाहु 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 नमो नमो जगन्नाथ 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 पाइम जगन्नाथ 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 रक्षम जगन्नाथ 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 पाहिम जगन्नाथ 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 रक्षम।